Hello guys, good morning, good morning, good morning. Morning guys. Ito guys, update na po tayo guys. Grabing trabaho namin guys, walang tulugan. Oh, isipin mo guys, simula kagabi hanggang ngayon, tanghali. Oh, meron pa kaming kinakargang lambat oh. Oh, at saka yun si Chip Cook. Wow, shout out. O ano, kumusta man yung pag ano? Okay na boss, magsisya na ta. Saka na dito. Okay, okay man. Oo, okay na. Pangilan na yan? 5. Ha? Pito na yan. 5. Pampito? Oo. Last na yan? Last na yan. Oh, yun, last na guys oh. Ayan oh. O ikaw boy, kamusta man dyan boy? Matulog daw siya boss. White chicks. Matulog daw. White chicks daw. Batak na boy. Malasugyo, dako. Sige na kayo na. Oh. Dikit na rin. Ano to ba? Guys, ito guys, ito yung update natin. Tapos na tayo. Mamaya guys, balak natin na lumaot mamaya. Mamayang gabi. Lao tayo, dagbakong balak lang. Ay, talagang lalaot pala kami guys. Hindi kami nagbabalak. Talagang lalaot lang kami. Oh yeah, tumbling. Ayan, puno na oh. Yan, yung pataw. Yan. Siya boy! Ismail boy, shout out boy, shout out. Shout out boy, shout out, shout out. Shout out boy, shout out. Guys, ito si Amboy guys. Bihira lang ito makikita sa camera guys. Saka masasanay na ito guys na makikita niyo sa YouTube si Amboy. Oh, sino yung wala pang boyfriend dyan? Oh, ito si Amboy, binata to. Oh, pwede to. At saka, grabe, mahilig magtina-tina to, musit. Yung 500, sideline pa lang niya yun. Yung 500, sideline pa lang. Oh guys, shout out na guys. Mainit na, tanga malalim na guys. Sige, mamaya. At yun yung update natin. Last na to. Mamaya, kita-kita tayo sa loud. Okay, salamat. God bless. Bye-bye. Love you.